بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدت لهم أجرا كريما أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلام علیکہ یا حبیب اللہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے قسمت میں میری چین سے جینا جینا لکھ دے
بے تقدیر مدینہ لکھ دے تو یوں نخلے تمنا ثمر کیسا لگے گا یوں نخلے تمنا ثمر کیسا لگے گا سجدے تیرے در پہ ہو تو سر کیسا لگے گا سجدے تیرے در پہ ہو تو سر کیسا لگے گا یا رسول اللہ سنیا تیرے ساول شار دے گلیاں وچ بدے بھم دے ہوں متا تو نظرے ات کھڑے وے دو ات بہے وے دو میرا ڈھول کی تھو متا تو نظرے سکوڈا ڈھاشا مسجد متا تو نظرے نتی اکبر نمسر خمن سے ہر وقت کھڑو متا تو نظرے جب لوٹ کے مدینے کے سفر سے جب لوٹ کے جب لوٹ کے آؤں گا مدینے کے سفر سے میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو ہم بھی کہیں ہم نے
جب لوٹ کے آؤں گا مدینے کے سفر سے میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا۔ دو شعر صرف سرائے کی نعت میں پڑھتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ درود شریف باوز بلند۔ دل نور نور پوری دا کلام ہے، اللہ انہوں دی قبر کو روشن فرماوے۔ بڑے پیارے انداز جو انہوں نے لکھی ہے۔ ایک بار سناوے محبوب زمانے دا، ایک بار سناوے محبوب زمانے دا، دربار لکھاوے محبوب زمانے دا، اجڑے کو وسیدہ ہے روندے کو رہیدہ ہے، روندے کو رہا بے محبوب زمانے دا، میں کو جھیتے کملے کو بدکار بے عملے کو وچ قبر وچ کملی دے لکاوے محبوب زمانے دا، میرے عیب ہزارہ ہن نے تو سوچ وچارا ہن، فکرے تو چھڑاوے محبوب زمانے دا، بہو شان نرالی ہے روزے دی جو جالی ہے، رج رج تے چماوے محبوب زمانے دا، گلزار مدینے دا، بازار مدینے دا، میں کو جیندے پھراوے میں کو جیندے پھراوے محبوب زمانے دا، نت آہی بھرانا میں
ترانہ میں میری آس پجاوے محبوب زمانے دا مقطع کہ چم چم تے تیرے ناکوں چم چم تے تیرے ناکوں بہے 18 صدا چم چم تے تیرے ناکوں بہے 18 صدا کو دل نور بناوے محبوب زمانے دا دل نور بناوے محبوب زمانے دا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو کھسن نہ دیوی ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو کھسن نہ دیوی معصوم ضمیر دا پہرا دیوی کسے شمر تو کسان نہ دیوی معصوم ضمیر دا پہرا دیوی کسے شمر تو کسن نہ دیوی اے دل دی پاک مسیح اندر کسے نکر نو کسن نہ دیوی یو منت ہے آخری ساواتیں حسنین نرسان نہ دیوی اللہ اکبر یا رسول اللہ آچاریہ یا علی یو منت ہے آخری ساماتیں حسنین نرسن ننیوی رب کرم چکر اسا آسیاں تے ہر نظر نیاز دواسطائی جے آپ اٹھینے عربی دے مولا ہر ایک ناز دواسطائی توجہ جیڑی پڑی حسین نے بچ کربل مولا یوس نماز دواسطائی خالی موری نہ کدی بھی حاکمنو مولا سخی شہباز دواسطائی مولا سخی شہباز دواسطائی کہہ سبحان اللہ تیرے صدقے محمد بنان والیا مل کے پڑھئے تیرے صدقے محمد تیرے صدقے محمد بنان والیا سونے دے پیار وچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا سونے دے پیار وچ دنیا
سجان والیا تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں کیتا مالکا تجھے دے کولو اولا نہیں کیتا مالکا تجھے دے کولو اولا نہیں جی ہستی تو پردے ہٹان والیا اے جی ہستی تو پردے ہٹان والیا سونے دے پیار وچ دنیا سجان والیا سونے اڈیاں دے مل ہاں سونے اڈیاں دے مل بک بنائے ابا بلا کولو ہاتھ مروانا پیاسا کربل حسین پیاسا کربل حسین ازمان والیا پیاسا کربل حسین ازمان والیا سونے دے پیار وچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا سونے دے پیار وچ دنیا سجان والیا تو یا لائے تو یا بس یا لائے مولا نبی مولا علی داوی مولا مولا نبی مولا علی داوی مولا اپنی ہستی نو آلہ اپنی ہستی نو آلہ سدان والیا اپنی ہستی نو آلہ سدان والیا سونے دے پیار وچ دنیا سجان والیا ہر حاکم دا حاکم تو نال مسجود آدم تو اگے حاکم نو اپنے جھکان والیا اگے حاکم نو اپنے جھکان والیا سونے دے پیار وچ دنیا سجان والیا وسلم عليك يا حبيب الله میں لج پالا دل لگیا میرے تو غم پڑے رہندے میری آسا امیداں دے میری آسا امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے کدی وی لوٹ نہیں پیندی مینوں در کے جاون دی کدی وی لوٹ نہیں پیندی مینوں در کے جاون دی میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بڑے رہندے دعا منگیا کرو سنگیا کتے مرشد نرس جاون نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استاد محترم سبحان اللہ السلام علیکم نا دے مائک تک سبحان پڑھ بیٹا پڑھ جلدی سے ایک پچھلا گیا پڑھ دعا منگیو کرو سنگیو کتے مرشد نرس جاون جنا دے پیر رس جاندے جنا دے پیر رس جاندے او جی
ذرا آواز بلند کر دو سبحان اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مارنا ہاں دنے راتی. سارے بولو سبحان اللہ. حضرات محترم میری حاضری پوری تھی گئی ہے. میں صرف 2 منٹ گال کرنا کہ ایک جادے ہوتے میں آقا علیہ السلام دا میلاد سجا بھی آئی تو ایک ساڑے خطیب بیان کرن بیٹھے انہوں نے رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تمام نعتیں تمام بیان آپ کو ملیں گے. آقا کریم کی بارگاہ میں خوبصورت آواز خوبصورت تلاوت کے لیے دعوت پیش کروں گا. میں اپنے استاد محترم جناب ارشد سعیدی صاحب سے ملتمس کہ قرآن پاک کی مقدس تلاوت فرمائیں گے. ایک زوردار نعرہ سنائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ پتہ ہون لگ سے تھک کے بیٹھے نہیں جاگ دے بیٹھے. نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، کیونکہ کیمرے میں یہ منظر محفوظ ہو رہا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمران احمد سعیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے نورانی اور وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. ایک زوردار نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. الحمدللہ الحمدللہ علی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وشفیع الامت فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ سرج الحرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی یصورکم فی الارحام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے آبا محبت نال عقیدت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ. این نظریہ نا درود پاک پڑھو
قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات ایسی ہے سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ سونے نبی دی ذات عام ہستی نہیں، اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہو مرتبہ، بہو مقام، بہو بلندی عطا فرمائی ہے۔ ذرا اونچی آنکھوں سے سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو گھن دے تے آخری بندے تک جیرا دنیا دے تشریف گھن دے آمنا ہے، سارا کو بڑھائے سی لیکن کہیں کلو پوچھیا نہیں اے بندے دس میں تے کو کیویں بڑھاواں، کہیں کلو نہیں پوچھیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑھایا ہے، پوچھیا نہیں اے آدم دس تے کو کیویں بڑھاواں۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیش علیہ السلام کو پیدا فرمائے، پوچھیا نہیں اے شیش دس تے کو کیویں پیدا فرماواں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے، پوچھا نہیں اے موسیٰ دس تے کو کیویں پیدا فرماواں۔ لیکن جیرے ویلے تیرے سونے نبی تے میرے سونے نبی دیواری آئیے، رب نے فرمایا محبوب هو الذی یصورکم فی الارحام، محبوب میں ساری کائنات کو بڑھایا ہے، کہیں کل پوچھا نہیں اے کائنات والے دسو میں تک کیویں بڑھاواں۔ محبوب ہن تیری واری آ گئی، ہن میں اپنا قانون رہنا پیا، محبوب دسو ہن میں تک کیویں بڑھاواں، محبوب دسو ہن میں تک کیویں بڑھاواں۔ جیڑے ٹائم اے گل سن دین جیڑے حضور دے غلام ہیں کون حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ این نقشے کو خود بیان کریں، آپ فرمائیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وجدان آکھن ہے جی میں تساں رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کریں گے رب تعالیٰ تکویں بڑھیندا کی ہے۔ ہی گلو نا امام قسطلانی علیہ رحمہ المواہب لدنیا اندر لکھ دیں جیڑے ٹائم اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھنتے سواری ہوتے سوار تھی نہیں ہیں، آپ جیڑی سواری ہونے رہا بہت کمزور ہونی ہے، چل نہیں سکتی۔ جیڑے ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے وچوں گھنتے اپنی سواری ہوتے بلہنی ہیں تے آپ جیڑی سواری ہونی ہے تیز بھجن پائے ہوئی ہے۔ دوجہ جیڑے نال دئیاں ہونی ہیں پوچھنا کریں اے حلیمہ اے پدس تیری جیڑی سواری ہے پہلے تک کمزور ہے ٹر نہیں سکتی، ہون کیا وجہ ہے ہون نہ تیز بھجری ودی ہے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینین میں جیڑے ٹائم یہ گل سوچا ہے میں انہاں کو جواب دے ماں جیڑی میری سواری ہونی ہے خود بول پونی ہے، تو سا نہ بولا ہے تو آدھے گلے سواری چنگی وہی بول پونی ہے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ ہون سواری پتہ کیا آکھنی ہے، کہ سریکی ویچ نہیں آکھنی، پنجابی ویچ نہیں آکھنی، اردو ویچ نہیں آکھنی، عربی کلام کیا آکھنی الحمدللہ اللذی بعثنی بعد موتی، سارے تعریفاں رب تعالیٰ دین جیرا میں کو مرنو بعد زندہ کیتا ہے۔ ہون پتہ کیا آکھنی پہ رب تعالیٰ میں کو مرنو بعد زندہ کیتا ہے، ہون سواری موئی بھی نہیں لیکن پتہ اترا کیا آکھنی پہ میں کو رب تعالیٰ مرنو بعد زندہ کیتا ہے۔ سواری کو پوچھا اے سواری اے پدس تو موئی بھی نہیں تو ہمیں بھی زندہ تے وہ تو زندہ کی میں تھی گئی ہیں۔ سواری نے جواب دیتا میں جملہ آکھ دے پوری کائنات اللہ کو جسنا چاہنیا اے کائنات اللہ سڑ گنو اگر مصطفیٰ نہ ملے تو موت ہے اگر مل جائے تو پھر حیات ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر مصطفیٰ ملے نا وقت زندگی ہے اگو وقت پتہ بھی یہ کلام کیا آکھنی ہے میں سکی ہمیں سونے نبی نے میں کو موٹا کر دیتا سی۔ ہون وقت اعتراض تھی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سواری کو گھاس ہٹیا ہے کوئی چارہ کھلایا ہے کوئی شے بھی نہیں کھلائی نہ گھاس ہٹیا ہے لیکن کیا وجہ ہے سواری آکھنی ہے۔ میں سواری کو پوچھا اے سواری اعتراض میرے نبی نے تے کو کوئی گھاس نہیں کھلایا نہ تے کو چارہ کھلایا ہے تے تو موٹے کی میں تھی گئی ہیں۔ سواری نے جواب دیتا اے میں جملہ آکھ دے پوری کائنات اللہ کو جسنا چاہنیا جڑے عاشق ہونے انہوں نے گزارا چارے ہوتا نہیں محمد مصطفیٰ نے نظارے ہوتا تھی نرانا ہے، محمد مصطفیٰ نے نظارے ہوتا تھی نرانا ہے۔ ہی گلوں کہیں کیا آکھا ہے تو نہیں ڈٹھیا میرے محبوب کو اور جنوں ویکھ کے چن بھی شرماوے
तू नहीं दिखा मेरे महबूब को जिन्हों वेख के चन शर्मावे ते बिजली चमकदी चमक न मारे ते मते बेअदबी हो जावे। अरे जे ओ जावे सैर करन नु ते सारा गुलशन शीश नवावे, जे ओ खोले वल जुल्फांदा ते राही राह भुल जावे, एडा सोना हुस्न नबी दा कि जिस दी ताब न झल्ली जावे। वमा अल बलाग दूजे भी पीर सिंह दे मदरसे दे मुदर्रिस हैं। हर कहीं को बंदा टाइम कहने देंदा जेड़ा टाइम दे काबिल होवे ना बंदा उको टाइम देंदे, और यकीनन काबिल मुदर्रिस हैं जेड़े बच्चे इन्हें कोल पढ़दे पे ना सही मदरसे दे अंदर। मौलाना कारी मोहम्मद शाहजाद ज़ीद शर्फ हो। नारे तकबीर। जेड़े सुनना चाहते वे अच्छा जिन्हें दे दिलों दे अंदर तड़प है ना कि पीर सिंह दा खिताब सुनो, वो नारे दा जवाब दसो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात बावाज़ बुलंद आक़ा दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह आलिया दरूद व सलाम दा नज़राना अर्ज़ करो। सारे हज़रात एक बारी उच्ची आवाज़ नाल पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं तो को एक गाल में सुनावा चाह, ए मता तू आखो मजमा थोड़ा है ढिला है, ए महफिलां मजमे नाल नहीं होंदियां होंदियां, आके रब नीता नूं देदा है। आके कोई देगा पकावे ओ ही रब दी बारगाह च कबूल हैं, ते कोई चने वंडावे ओ ही कबूल हैं, चने ही कबूल हैं। ते तू जो आखो मजमा थोड़ा है ते हुजूर दे जिक्र च आए करो ना, अपना दिल साफ करके आए करो, ते मुहम्मद दे नां ते माया दा झूम झूम के करो। जले हुजूर दा नां आवे ना सुन के अपने दिल ले ठंडक पाई करो। अच्छा हुण इना महफिल सजाई है जी, टेंट भी लाया है, ये बत्तियां भी लाया जी, ये पैना फ्लैक्स ला दिते, साउंड सडवाया, कोई एतराज भी कर सकते, इतनी खर्चा किते वे कि गरीब दी मदद च करो हा आख सकते ना सही। महफिल मिलाद जरूरी मनावनी हवे, कई गरीब दी मदद करो हा, कई यतीम दी बच्ची दी बाहर उठाओ हा, कई गरीब बेवा कुड़ियो हा। मैं के जालिमा ते को आया ही मिलाद ते 5000 ते बेवा याद है किवें अके तो को हुण एक गाल सुनावन लगा क्या अके ए झंडियां ते मिठाइयां ए असी अपनी जेबू लाया, ए मुल्ला में मुफ्त दी बूत सुजाई है कि हर कोई खुश बसदा है। आके सुजावन दे मुल्ला नु बूत, आके आखन दे करन दे इतराज कोई मसला नहीं, तू गाज बाज के हुजूर दा मिलाद मना, आके इना दे गल्लां च ना आवी। जरा तेनू आखे क्यों मनाया ही ओनू आख क्या अपना इश्क आप कलेरा कसानू पता है हुजूर नाल किवें प्यार करना है, बस उन्होंने हिक्को गाल तक कीता कर मियां असा को पता है असा अपने महबूब नाल किवें प्यार करना है। क्या अके झंडियां ते मिठाइयां ए असी अपनी जेबू लाया, मुल्ला में मुफ्त दी बूत सुजाई है कि हर कोई खुश बसदा है। देखा ये इतना पैसा ला के वाल भी खुश हैं, क्यों ये कोई जाया नहीं कीती खड़े, जाया नहीं कीती खड़े, मैं तो बकाई है ने, बकाई है ने, लखा मुबारक दे मुस्तहिक हैं। क्यों हुण तू जो आखो क्यों एतराज करेंदन करन दे, आखे जिवें आखेंदन आखन दे, आखे क्यों आखे हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, बस आखे कयामत लड़े वंडे हो वजनन, वंडे हो वजनन, आके उसे नहीं पता चल वैसे कि केरा जीतिया ते केरा हरिया, उस नहीं सारा सारा खोल के सामने आ वजना। आके कोई गल नहीं इन्हां नूं करन दे एतराज। पता चलिया जेरा बंदा हुजूर दी मोहब्बत चंद घड़ी गुजारी वेंदे, या कोई बंदा हुजूर दी मोहब्बत कुछ उनदे जिक्र दे वास्ते महफिल सजाई वेंदे, रब हूं को अपनी बारगाह च कबूल करेंदे, रब हूं को रद्द नहीं करेंदा, रब हूं को कबूल करेंदे। क्यों असल चीज है हुजूर दी मोहब्बत।
बंदा के सारी जिंदगी नमाजा पढ़ियस, पता कबूल है या कहना 5 लाख हज ते लायस, कबूल है या कहना। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी सी पे फरमेदन, आप आदन इतना कुछ करन दे बाद मेरे को खतरा है, पता रब नमाजें कबूल करेंदे कह नहीं करेंदा, पता रब रोजे कबूल करेंदे कह नहीं करेंदा। लोग हज जोड़ ते अर्ज कीती हुजूर या गाल है असाडे उम्मीदा तुहाडे तक इन। आप फरमाने बेनियाज जो थिया आखे चा हज कीता हवी लोगों को दिखावन वास्ते, वंज लोगां देख कीधा अपना हज चा वंज नमाजा पढ़िया हवी लोगों को नमाजी अखवावन वास्ते लोग नमाजी आखरीता चावन। आ फरमांदन लेकिन दू अमल छन क्या, एक हर साल मोहम्मद दा मिलाद मनावन, दुआ हर वेले मोहम्मद दी जात ते दरूद पढ़न। आ फरमांदन में कोई यकीन है रब कबूल करे से रब रद्द करे से ही कोन। ते पता चलिया ये हुजूर दी मोहब्बत है वे, अगर इो चाहते वेंदे पेवे जी तवाल तमिया इहा काम मावणी वे ते इसे कोई सहारा बनने वे। अगर दिल च हुजूर दी मोहब्बत नहीं वे तवाल आके इत्थे भी बेड़ा घर के वे ते उत्थे ही बेड़ा घर के वे। क्यों? क्योंकि इत्थे ते उत्थे अगर पार लगना है तो मोहम्मद मुस्तफा दा सदका। उन्हें ही क्या गाल पूछनी है क्या, दसा मा कुंता तकूलु फी हक हाज़ा रजुल, दसा ये हस्ती नाल कोई ताल्लुक तोड़ के हैं या जोड़ के हैं। साहबा ई में तो नहीं जाना देंदे रह गए, साहबा दे आवाज तू पढ़िया किथन, मैं तो ना लखा मुबारकां दे मुस्तहिक जिन्हें ये महफिल सजाई है। क्यों? क्योंकि तू साहबा दे आवाज पढ़ो तो सही, देखो तो सही, साहबा जाना पेश करेंदे रह गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन आप दे बारे हमदे उमैया बिन खल्फ आप ते तरा दे जुल्म ढावे, आपको कहीं वेले तपती रेत ते लिटावे, लिटावन दे बाद आप दे सीने ते भारी भरकम पत्थर रखे, रखण दे बाद कोड़े मरवावे, कोड़े मरवा के आखे बिलाल दसा मोहम्मद दा ना छुड़ेंदी। आप आखन लगे जालिमा तू आदि मोहम्मद दा ना छोड़, वे तू तो इतना जुल्म करेंदी, आ टुकड़े कर पैरा वल्लू एक एक टुकड़ा करे ना वन। अगर हर हर टुकड़े च मोहम्मद मोहम्मद दी आवाज ना आवे तो बिलाल ना आखे। आप आदन हर हर टुकड़े च मोहम्मद मोहम्मद दी आवाज हमसी। अच्छा एक बारी पता क्या थिया, ए गाल अपनी दिल दी तख्ती ते लिख वंजा है। अज असा उन्हां दी सुन्नत अदा करेंदे से साहबा दी, असा आदे इतराज लख करो मियां जो कुछ आखना है आखो, लेकिन एक गाल ज़हन रखाए असाडे दिलां च तू मोहम्मद दी मोहब्बत काढ़ ही नहीं सकदे। हजरत बिलाल को एक बारी उमैया बिन खल्फ तपती रेत ते लिटायोस, लिटावन दे बाद आप ते भारी भरकम पत्थर रखियोस, रखण दे बाद आप ओ जलाद को सडवायोस, सडवा के कोड़े मरवेंदा खड़े। आप कहीं वेले रोवन, कहीं वेले मुस्कुरावन, कहीं वेले रोवन। उमैया बिन खल्फ जलाद को रुकवाया, रोक जलाद एक मिनट पूछण त दे, ए बिलाल मेरा मजाक उड़ेंदे। जले उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल को आख्योस, एक बिलाल क्या तू मेरा मजाक उड़ेंदी? आप फरमाने ओ किवें? आके कहीं वेले हंसती कहीं वेले रोंदी, ए क्या वजह है? आप फरमाने जालिमा तू आदी मजाक उड़ेंदी, पहले मेरे दिल दी गाल ता पूछ। ओ आके ओ किवें? आप फरमावन लगे तू आदी मजाक उड़ेंदी, मैं मजाक नहीं उड़ेंदा, मैं रोंदा इस वजह ते हां कि कोड़े दी तकलीफ तींदी है। मियां मुस्कुरांदा रब दी रहमत को देखती हां, रब दी रहमत को देख के रब दी कुदरत को देख के मुस्कुरा पमदा। ओ आखन लगा ओ किवें? आप जरे जवाब दीते ने दिल दी तख्ती ते लिख गिना नाल है। देखो मियां हुजूर नाल इवें वफा करते वजा है, वल्ला के अगर इवें वफा करते गियोवे वल अल्लाह काबे दी छत ते वल हजरत बिलाल को चढ़ेंदे दसेंदे, रंग दा काला क्यों ना होवे, हबशी गुलाम क्यों ना होवे, मक्के दे सरदारें दा गुलाम क्यों ना होवे, रब हूं कोई काबे दी छत ते चढ़ा देंदे। क्यों? मोहब्बत मुस्तफा दा सदका। आप आखन लगे उमैया तू आदी मजाक उड़ेंदी, अग्गू तक गाल पुछ। ओ आख्या ओ किवें? आप फरमावन लगे उमैया वजह ए है कि मैं रब दी रहमत को देखते मुस्कुरेंदा। ओ आख्या ओ किवें? आखे जले तू मेरे को कोड़े मरवेंदी ना, आप मिसाल दी तोने आप अखोने जले तू मट्टी दा बर्तन गिनण वेंदो बाजार दे विच, उनको ठगोर के रह दो कि कच्चा तक कहनी टुट तक कहना। वैसे मैं इश्क मुस्तफा दा दावा करेंदा, रब मेरे को अजमेंदे हर वेले कहीं तकलीफां दी वेंदे, रब देखण चाहते, रब दी रहमत हर वेले सवाल करेंदी है, मैं मुस्कुरा के जवाब देंदा। रब हदे बिलाल की कच्चा तक कहनवी कि टुट तक कहना वैसी, मैं हर वाली मुस्कुरा के हदा बिलाल जान दे से मोहम्मद देना त्यार। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक।
بلا تمہید میں دعوت خطاب دینا اگر تسا نیندر وچ کہنوے بیٹھے دا بولو چا بس میرا ٹائم آپ حقیقت آپ تھے والے ٹائم دے سکتا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ٹھیک نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا آمنت بالله صدق الله العظيم رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی
چمکتا ہے پاکا چاند جے سوہانی گھڑی چمکتا ہے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام گلشن وحدت کے پھول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے سب حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا عن النار بالقرآن یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا الہ العالمین اس سونی محفل میلاد دے اندر قرآن پاک دی تلاوت ہوئی سناخنی ہوئی بیانات ہوئی ذکر و اذکار ہویا دوستاں نے بڑے ذوق دے نال شوق دے نال حضور دا ذکر سنیا ساڈا سنایا انہاں دوستاں دا سنیا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما میرا مولا بھائی محمد عدیل صاحب نے بھائی محمد نعیم صاحب نے اور انہاں دے رفقا دوستاں نے احباب نے مل کے آقا کریم دے ذکر دی خوبصورت محفل سجائی انہاں دی محفل سجی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما حضور دے ذکر دا صدقہ حضور دے میلاد دا صدقہ جتنا تنگ دست ہے بیٹھن تنگ دستیاں دور فرما جتنا پریشان حال بیٹھن پریشانیاں دور فرما جتنا بے روزگار بیٹھن روزگار عطا فرما حضور دے میلاد دا صدقہ جتنا بے اولاد بیٹھن اولاد نرینہ عطا فرما میرا مولا حضور دے میلاد دا صدقہ جتنا گھراں وچ بیمارن یا زیر علاجن سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما سب کو شفاء کلی عطا فرما میرا مولا انہاں نوجواناں نے حضور دا ذکر بڑے ذوق دے نال شوق دے نال سنے انہاں دے سینے وچ نبی دا عشق تے نبی دا پیار پیدا فرما انہاں دی خیر فرما انہاں دے والدین دی خیر فرما میرا مولا انہاں دوستاں دی آمین دا صدقہ ساری بخشش فرما سارے والدین دی بخشش فرما جتنا سارے رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا تو رخصت فرما کے سب دی بخشش فرما انہاں دوستاں دی آمین دا صدقہ میرے والد صاحب کو سکھی صحت عطا فرما انہیں کو تندرستی عطا فرما شفاء کامل عاجل عطا فرما علماء دا جمع غفیر ہے میرا مولا انہاں دے قدم قدم دے اندر برکتاں عطا فرما سارے ادارے دے اساتذہ بڑی محنت پہ کریں میرا مولا انہیں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور جماعت اہل سنت جتنے بھی مدارس ہیں مساجد ہیں جتنی طلباء طالباء زیر تعلیم ہیں سب کو کامیابی دا شرف حاصل فرما بالخصوص بانیاں نے محفل دے گھراں وچ اپنے برکتیں دا اپنے رحمتیں دا نزول فرما میرا مولا محمد ندیم محمد عدیل اور محمد نعیم صاحب انہیں دی والدہ بیمارن انہیں کو شفا عطا فرما شفا کامل عاجل عطا فرما حضور دے سارے غلاماں دی خیر فرما جتنی حضور دے غلام نوکر بیٹھن انہیں دے قدم قدم دے اندر برکت عطا فرما حضور دے میلاد لنگر سارے واسطے بیس برکت بیس نجات بیس شفا بڑا میرا مولا جتنی بھی حضور دے نوکر ہے بیٹھن انہیں دیا جو نیک تمنا آرزو ان سب پورا فرما ساؤنڈ والے نے بڑی محبت کیتی ہے میرا مولا انہاں دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرما بابا فرید چینل والا جڑا پورے ملک دے اندر محبت تقسیم ادا کریں دے میرا مولا انہاں دے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جتنی بھی حضور دے غلام نوکر ہے بیٹھن میلاد دا صدقہ جو منگل چاہدیں حضور دا صدقہ عطا فرما هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ